बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक एक बड़ी अहम अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। जो मरकज़ी मुलज़म है ज़ाहिर जाफ़र, आज उसको एडिशनल सेशन जज अता रबानी की अदालत में पेश किया गया था और वहाँ जो कुछ हुआ अदालत के अंदर और उसके बाद अदालत के बाहर, वो हमने जो गुज़श्ता वीडियो की आज दिन की, उसमें मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखी। लेकिन अब पुलिस की जानिब से बड़ी अहम अपडेट आ रही है कि जो थाना मारगला है, F8 जहाँ पे ये अदालत कायम है, तो उनकी जानिब से FIR का इंदराज कर लिया गया है। अलग से FIR कर ली गई है और ये FIR की गई है, इसमें 353 186 जो दफ़ात लगाई गई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि उनकी नौइयत क्या है और आगे अब इस जो नई FIR हुई है इसमें जो है वो पुलिस क्या कर सकती है। जो FIR हुई है, ये जो पुलिस इंस्पेक्टर है ग़ुलाम मुस्तफ़ा कियानी, उसकी मदयत में ये FIR जो है वो मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र पर की गई है। इस FIR में ये कहा गया है कि जो मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र है उसके ख़िलाफ़ पुलिस अफसर पर हमला करना और गालम गलोच करने की दफ़ात जो है वो दर्ज की गई हैं। आज मुलज़म को जब एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने तकरीबन 12:30 बजे, जब वो बार बार जो है वो इंटरप्ट कर रहा था प्रोसीडिंग्स को, बार बार समाअत के दौरान बोल रहा था, बहुत जो है वो नाजेबा बातें भी उसने की, तो आधे घंटे के बाद एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने पुलिस को कहा, जो नैब कोर्ट है, कि इसको बाहर ले जाएं। तो बाहर ले जाते हुए बहुत ज़्यादा मज़ाहमत की मुलज़म ने, वो आप वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा। अब पुलिस ने इस पर बाकायदा तौर पर जो किसी भी जो अफसर है, जो सरकारी अफसर है, उसके साथ उस पर हमला करने या उसको गालम गलोच करने से मुतल्लिक दफ़ात जो है वो लगाकर मुकदमा उसी थाना मारगला में F8 की हदूद में वाक़या है उस पर दर्ज कर दिया है। मुकदमे के मतन में यह भी लिखा गया है कि मुलज़म ने कमरा अदालत में भी गालम गलोच की। मुलज़म ने अदालत के हुक्म पर कमरा अदालत से जाने से इनकार किया। ये आज 2 दफ़ा हुआ था। पहले जब प्रोसीडिंग शुरू हुई थी तो उसके तकरीबन 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के बाद जो एडिशनल सेशन जज ने, जब मुलज़म ने बार बार बोलना शुरू किया तो उस वक़्त जरा हो रही थी, जो गवाह हैं उनकी गवाहियाँ हो रही थी, शहादत हो रही थी, तो उसके बाद उन पर जरा होनी थी, तो वो इंटरप्ट कर रहा था उस प्रोसीडिंग्स को। तो 5 मिनट के बाद एडिशनल सेशन जज ने पुलिस को कहा कि इसको ले जाएं, लेकिन पुलिस ने कोशिश की, इसने बहुत मज़ामत की कमरा अदालत के अंदर भी। तो फिर जो असद जमाल हैं, असमत आदम के वकील, वो इसके करीब गए, इसको कहा खामोश होने के हवाले से, तो वो खामोश होके दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। थोड़ी देर के लिए वो खामोश रहा था, उसके बाद दोबारा उसने बोलना शुरू किया। अदालत के सिस्टम, जजमेंट, निज़ाम, वहाँ पे जो खड़े लोग, सब पे उसने जो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, नाजेबा और जो है वो गलत अल्फाज के साथ जो है वो ज़ुबान इस्तेमाल की। और इस दौरान जो है वो जब तकरीबन ये मामला चलता रहा, अदालत जो है इसको इग्नोर करती रही, तो आखिर में फिर जो है वो जो जज हैं उनकी जानिब से पुलिस को कहा गया, तकरीबन ये 30 मिनट का वक्त बनता है, तो जज साहब की जानिब से पुलिस को कहा गया कि इसको ले जाएं। तो पुलिस ने बहुत कोशिश की, इसको ले जाने की मज़ाहमत हुई। उसी मज़ाहमत का जिक्र जो है पुलिस इसमें जिक्र कर रही है कि मुलज़म ने कमरे अदालत में गालम गलोच की, मुलज़म ने अदालत के हुक्म पर अदालत से जाने से इनकार किया। 2 दफ़ा अदालत ने हुक्म दिया, दोनों दफ़ा बहुत मज़ाहमत की मुलज़म ने। उसके बाद मुकदमे के मतन में यह भी दर्ज किया गया है कि कमरे अदालत के बाहर लाने पर मुलज़म ने गिरबान से पकड़कर खींचना शुरू किया। ये जो मुद्दई हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा कियानी, वो ये कह रहे हैं कि उसने मुझे जो गिरबान से खींचने की कोशिश की। उसके बाद ये कहा जा रहा है मुकदमे के मतन में कि मुलज़म ने अपने आप को टक्कर मार कर ज़ख्मी करने की भी कोशिश की। वो जो लिख रहे हैं इसमें FIR में बाकायदा तौर पर अब ये लिखा गया है कि उसने टक्कर मार कर अपने आप को ज़ख्मी करने की कोशिश की। उसके बाद ये मुकदमे में लिखा गया है कि मुलज़म इंतहाई चालाक और अपने आप को ड्रामाबाजी के ज़रिए खुदकुशी करके बचाने की कोशिश की। तो ये एक नया एंगल जो है पुलिस ने अपने मुकदमे में लिखा है कि मुलज़म चालाक भी है, ड्रामाबाज, और उसने खुदकुशी करके, अब खुदकुशी का जो एलिमेंट है उसको किस तरह हम कह सकते हैं कि उसने टक्कर मार के खुदकुशी करने की कोशिश की या कोई और एक्ट किया, अब पुलिस जो है वो इसमें बेहतर जो है वो बता सकती है।
اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں کہ ملزم نے عدالت کے تقدس کو پامال کیا ہے، کہ وہاں پہ جو بات کرتا رہا اور باہر نکل کے جو اس نے ایکٹ کیا، تو اس پر یہ ایف آئی آر کا اندراج جو ہے وہ تھانہ مارگلہ میں کر لیا گیا ہے، اور اے ایس آئی حاکم علی ان کی جانب سے یہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے، اور دفعات وہی جو میں نے آپ کو بتایا وہ لگائی گئی ہیں کہ جو سرکاری ملازم ہے اس کا گالم گلوچ کرنے یا اس پر حملہ کرنے سے متعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ دفعات لگائی گئی ہیں۔ اب اس کیس میں یہ کہا جا رہا ہے قانونی طور پر کہ کوئی بھی جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس میں ملزم بے شک جیل میں ہو، اس کی ایک دفعہ جو گرفتاری ہے وہ پولیس نے ڈالنی ہوتی ہے، اس گرفتاری کے بعد اس کا جو پروسیس ہے، جو فزیکل ریمانڈ کے لیے جو متعلقہ مجسٹریٹ ہے اس کی عدالت میں ملزم کو لایا جاتا ہے، وہاں سے اس کا جو ریمانڈ ہے وہ لینے کی کوشش کی جاتی ہے، پہلے فزیکل ریمانڈ تو عمومی طور پر ہو سکتا ہے کہ عدالت مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں، پولیس جو ہے وہ فزیکل ریمانڈ کی جو ریکویسٹ کرے عدالت سے، لیکن ہو سکتا ہے عدالت کہے کہ اس کو ہم جوڈیشل کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ ایک روز کے لیے ہم جو ہے وہ اس میں فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ لیکن اب یہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس بڑے اہم کیس میں، جس کی پروسیڈنگز اور جس کا جو ٹرائل ہے وہ بڑا سپیڈی طریقے سے جاری ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس ایف آئی آر، اس مقدمے کی بنیاد پر یہ معاملہ جو ہے وہ کیسے آگے بڑھتا ہے اور کیسے پولیس آگے لے کر چلتی ہے، کیونکہ جو ملزم نے آج کیا ہے، جو اس کا ایکٹ تھا وہ انتہائی جو خطرناک آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھا کہ وہاں پہ جس طرح اس نے مزاحمت کی، جس طرح کمرہ عدالت میں جو بولتا رہا، کمرہ عدالت میں جو اس کا انداز تھا، جو الفاظ اس نے استعمال کیے، تو توقع یہ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو سماعت ہوگی تو اس پہ عدالت ویڈیو لنک کے ذریعے ملزم کو اس کی حاضری یقینی بنائے اور ویڈیو لنک کے ذریعے اس کو لیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پروسیڈنگز جو ہے وہ آگے بڑھائی جائیں۔ یہ ایک سجیشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری کچھ وہاں پہ وکلا سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ٹرائل کے دوران ملزمان کو کمرہ عدالت میں موجودگی ضروری ہوتی ہے، چاہے جائے کہ کوئی ایسا ایشو نہ ہو جس طرح گزشتہ دنوں رستے بند تھے راولپنڈی سے، تو اڈیالہ جیل سے ملزمان کو وہاں پہ لانا جو ہے وہ مشکل تھا رستوں کی بندش کی وجہ سے، اس وجہ سے جو ویڈیو لنک کا استعمال کیا گیا۔ لیکن ایسی صورتحال جب ڈیولپ ہو جائے تو کیا پولیس عدالت جو ہے وہ ویڈیو لنک کا استعمال کر سکتی ہے؟ یہ اہم سوال ہے جس پر یقینی طور پر جو ہے وہ جج کے یہ مائنڈ میں ہوگا، لیکن جب جو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کریں گے تو ہو سکتا ہے دوبارہ ایسے ایکٹ کی جو ہے وہ ہو تو پولیس پھر کس طرح مینیج کرے گی۔ تو یہ ایک بڑی اہم صورتحال ہے اس بڑے اہم نوعیت کے کیس میں۔ تو یہ تھی ناظرین اس کیس کے متعلقہ بڑی اہم اور نئی جو ہے وہ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس ویڈیو پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔